पुढे या माशी मॅडम तुका मेयरान मेळपाक येता सांगले पण येवंक ना मेयराक तुमी मेळपाक आयिल्ले पण मिटिंगय जावंक ना सो आतां कितें फुडली ना म्हाका तुमी आतां इतलो वच वेट केलो तुमच्यांनी आतां 2 वरां 3 वरां रावले तुमी सो Pleasure to sit in the municipality. नाल्यार आमकां खंय चान्स मेळटा ओके बट तुमी कसिनीचे हेका लागून येयल्ले न्हू मिटिंगेक लागून सो मागीर फुडें आतां कशें कितें फुडें कशें कितें मुखार कितें फुडें हाजे मुखार डिसिजन कितें मेळटा आमी आडावपाकूच रावतले म्हूण काजिनो काडी पर्यान आनी दुसरो ना घालपाक आमी झगडत रावतले. मॅडम आता एक पळयत जाल्यार ते कॅसिनो शिफ्ट करून दुसरो हाडलेलो आसा एक शिफ्ट केलो तेंच्यांनी मोदी हाडलो सायडीन मोदी आशिल्लो पळय सायडीन हाडलो आतां ताका रिप्लेसमेंट येता दिसता आमी काडूंक लायता न्ही ताका आमी मागता न्ही आमच्यान कितें करूं येता नाल्यार आतां कोण हांगा सोत वचून ओडून दुसरे कडेन ओडपी आमी हांव कोण आमचे कडेन आसा तितले सक्त आमी ओडुया हाडा तुमी हे दोरयो राजू भुरग्यां मेरेन तुमी सगळे खंय येवं नाकात राजू घालात आनी ओडून उडयात जालें कोण खबर पणजेकर लोक हा तुम्ही तांकां मालकांक दितात मरे म्हणून ते जाय ते करतात समजलें की ना मालक तुमी गोंयचे हे तुमी विसरतात तुज्या घरान जर कोणें कितेंय केल्लें जाल्यार तूं कितें करतलो हल्लो तेंच तुवें गोंया खातीर करूंक जाय. मॅडम फुडें तुमी सीएमाकडे उलोवप करतले हेजे फुडें तुमी सीएमाकडे बीन उलयतले आयज तुमी मेयराक मेळपाक येतले फुडें सीएमाकडे उलयतले म्हाका फुडलें कितें करपाक म्हाका चिंतूंकूच जायना हांव फाल्यांचें हांव आयचें आनी आयज म्हाका खबर ना कित्याक केल्लें फुडें कित्याक चिंतू हांव मेयर मेळपाक येवं ना कितें येता प्रमाणे आमी करतले. परत तुमी सीएमाक मेळपाक येतली हांगा मेयराक आमी कांयच असो विचार करूना न्ही हे सगळे ग्रूप आसा ती करतली सगळे तांचे बरोबर हांव आसा तुमी पणजेकारा वांगडा आसा पणजे रावंक पणजेकारा वांगडा तुमी आसा म्हणटा अपोज करपाक हय तर हांव गोंयकारा बरोबर आसा कित्याक पणजेकारांक ते सगळें गोंय म्हाका लागता वाल्मिकी तिका मातशें बसून हय ना ना बसून येवं ना बसून न्ही घरा या फुडें घालून तूं फुडें Okay, we'll need 5 more minutes now. That's why I was requesting if I can sit. I'll just address it and I'll talk to you. तुम्ही आता सगळे फोटे काडटात न्ही सगळे आणि तुम्ही कितें केलां गोंया खातीर मातशें सगळे फाटीं प्लीज आमी कितें घडटा तें दाखयता न्हू नोकऱ्यो करतात तुम्ही हांव विचारता उलयना तुम्ही मेळ्ळा म्हणून तुमचे कडेन उलयता तुम्ही कितें करतात गोंया खातीर इश्यू हायलायट करता आमी लोकांनी कितें केलां तें सांगता मरे वाल्मिकी अरे हे ढोल वाजवल्ले भशेन मरे वाल्मिकी तुमका मेळपाक येता म्हणून मेयराक सांगलें हे पळय, ढोल वाजवल्ले भशेन मरे ढोल करतलो वेगळो हा आणि तुम्ही फक्त बोडयतात हय एक मिनिट कशें कशें तुमकां गोंय लागना काय तुम्ही गोंयकार न्ही हय? They're supporting us. Support our voice, which the government and the CCP is trying to suppress, they're sending to all goals. आम्ही सुद्धा आवाज केलो ना जाल्यार तुम्ही आवाज करूंक जाय समजले मॅडमीच्या मातशें तुम्ही तुमच्या हातान आहा सगळे आम्ही सुद्धा आवाज केलो ना जाल्यार तुम्ही पेपर म्हणटा पळय ते न्यूज दिवपाक न्ही व्ह्यूज दिवपाक लोकांची मनां तुम्ही तयार करूंक जाय आणि जेन्ना पणजेकर सगळे समजी काय तुम्ही लोकांक दिवंक जाय ती वाचून तांचे नदर वेगळी जावंक जाय तुम्ही जाणात आज 11 वरांचेर हांगा CCPन एक कावन्सिलर मिटींग आशिल्ली हे आमकां 9 तारखेक तुमच्या समोरूच मेयर रोहित मोन्सेरातान सांगिल्लें की CCPची मिटींग आसा तुम्ही तेन्ना थंय येयात आनी आमी वी वील पास अ रेजोल्युशन अगेन्स्ट द कॅसिनोज जो आमचो डिमांड आशिल्लो आज आमी सगळे हांगा आयलीं आमी तो रेजोल्युशन सुद्दां हाडून दिलो तांकां दिवपाचो आमचो प्लॅन आशिल्लो की वॉट रेजोल्युशन शूड बी पास सो वायट दिसता की आज हांगा मेयर येवंक ना कोण कावन्सिलर येवंक ना आनी आमकां कमिशनराक सांगलें की आज कसली मिटींग नाशिल्लीच म्हणून सो आमकां कित्याक फटयलें मेयरान इट इज व्हेरी सॅड की
सो मेनी सिनियर सिटीजन्स, सो मेनी पीपल, सगळ्यांनी आमचें काम सोडून सगळे हांगा येयल्ले मेयराक मेळपाक कितें तरी बरें जातलें म्हणून. पूण वयल्यान मिटिंगूय जाली ना आनी आमच्या थोड्या लोकांक इन्क्लुडींग माय सेल्फ आमकां उखलून भायर काडले. सो आमकां एकूच विचारूंक जाय, अशें CCP आनी मेयर कित्याक करता? इट इज अ व्हेरी बीग इशू फॉर द पीपल ऑफ पेंजीम. हो इशू डिस्कस जावंक जाय काय नाका? जेन्ना तूं सांगता की आमी नवे कॅसिनो हाडिना, आमी फक्त त्याच लायसन्साचेर बोट चेंज करता, पूण जेन्ना बोट जी चेंज करता ती जी बोट चेंज जाता ताच्या पेक्षा 6 पटीन व्हडली बोट आसा. वेन द ओल्ड वेसल इज ओनली ऑफ 390 people's capacity and you're saying that you're just changing that boat with another boat on the same license, but the new boat is of more than 2,000 people's capacity. This is a lie. You are fooling the people. You are lying to the people. Because तुम्ही जेन्ना ट्रेड लायसन्स दिता, आमी जेन्ना ट्रेड लायसन्स घेता हांगा पणजे आमची ऑफिसां आसा, आमचे धंदे आसा, यू आस्क अस टू गिव अ प्लॅन ऑफ द प्रिमायसीस, कितली एरिया आसा, कितले लोक काम करता, सगळे तुम्ही स्पेसिफिकेशन आमचे कडल्यान मागता एंड ऑन दॅट बेसीस यू चार्ज अस फीज एंड यू गिव द परमिशन. जेन्ना हे 390 लोकांची लायसन्स घेता आनी मागीर 2000 लोकांची बोट हाडूंक सोदता, तेन्ना तुम्ही कशें अलाव करता? दॅट लायसन्स इज नो लॉंगर वॅलीड न्ही. हो आमचो एक सिंपल डिमांड आशिल्लो इन दॅट रेजोल्युशन, दॅट द टर्म्स अँड कंडिशन्स ऑफ द ट्रेड लायसन्स दॅट इज इन द पॉवर. तेरीच तुम्ही मेयर पळयतालो, तुम्ही म्हळें की आपले कडेन कांयच पॉवर ना. यू हॅव द पॉवर टू इश्यू अ ट्रेड लायसन्स न्ही. एटलीस्ट यूज दॅट पॉवर टू स्टॉप दिस मॉकरी. You cannot change one casino and bring another casino which is 6 times the size of that casino. This is nonsense. This is a mockery of our law. This is a mockery of democracy. So आमकां कांयच विचारना, कित्याक आमकां सोंसचें पडटा. You don't stay in Panjim, Mr. Mayor. You live in Taligaon in your mahal. We have to face the traffic issues. We have to face the parking issues. We have to face the rising crime. We have to face all the problems. So आमकां हे casino असले नाका पणजेन. We are repeating our demand. आमी आतां वी हॅव जस्ट इन्वर्टेड अनदर लेटर. ताका सांगलें की आमी आयिल्ले तुवें सांगिल्ल्या भशेन. वी विल नॉट स्टॉप अंटील दीस रेजोल्युशन इज पास्ड बाय द CCP. वी हॅव आस्क्ड हिम टू गिव अस अनदर टायम एंड डेट आनी आमी ताका कॉपी दिला ऑफ वॉट इज द रेजोल्युशन दॅट इज बीन पास्ड. वाल्मिकी अनेक आता एक सांगतले म्हळ्यार इम्प्लिमेंटेड, नॉट ओनली पास. येस, वाल्मिकी आयज एक कॅसिनो जो घेतून आशिल्लो पळय तो भायर धडेर हाडून दवरलो पणजे सायडीन. सो तेजेर कितें म्हणपाचें? हांव तेच सांगता, द रिजन दीस प्रोटेस्ट हॅज कम बिकॉज जी कॅसिनो ते हाडपाक सोदता ती येदी व्हडली, 112 meters long and 27 meters high. 27 meters high म्हळ्यार 9 मजल्याची बिल्डिंग. This casino is bigger than most of the buildings in the city of Panjim. आणि ही कॅसिनो न्हंयेन जागो ना ताका, त्या खातीर एक बोट तांणी काडून व्हेल्या, बीच दे आर सेयिंग दे रिप्लेसिंग, आणि दुसरी बोट जी आशिल्ली मार्केटा कडेन ती शिफ्ट करची पडली, ती पोस्ट ऑफिसा कडेन हाडल्या. सो दीस बोट इज सो ह्यूज, देर इज नो प्लेस वेर ऑल द कॅसिनोज आर पार्क. तेच आमी सांगपाचो प्रयत्न करता. It is disproportionately bigger than what all the other casinos are. आणि जेन्ना येतली, आनी हांव मागता की केन्नाच येवची ना, लोकांक खरें प्रत्यक्ष पळोवपाक मेळटलें की कितें हांगा व्हडलो एक मॉकरी जाला तो. This is a complete mockery when you are saying that we are not bringing new casinos, but you bring a casino that is 6 times the casino that you are replacing. So what's point तुमकां सांगता की येदो व्हडलो कॅसिनो हाडपाचो प्रयत्न जाता की तांकां आसा ते कॅसिनो तुमकां सायडीक काडून दवरचे पडल्या. इमॅजीन द इम्पॅक्ट ऑफ दीस स्ट्रक्चर इन द रिवर. म्हादयचें कितें जातलें? वॉट इज हॅपनिंग टू द रिवर मांडोवी? म्हणजे फूल ताजी फ्लो चेंज जातली, ऑल द हायड्रॉलिक कॅरेक्टर. हांव सिव्हिल इंजिनियर, हांव फूल हाचेर उलोवंक शकता, पूण दिस इज द लुकआउट ऑफ द वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट ऑफ द कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स. वॉट आर द इम्पॅक्ट ऑफ सच अ स्ट्रक्चर इन द मिडल ऑफ द रिवर? वय ताणें सगळें पळोवंक जाय. सो वी आर नॉट प्रोटेस्टिंग दीस फॉर एनी फ्लिम्झी रिजन्स की आमकां बाबा त्रास जाता म्हणून. दीस इज अ इशू फॉर ऑल ऑफ पेंजीम एंड ऑल ऑफ गोवा एक्चुअली. आनी स्पेशली आज जशें ते आमचे कडेन वागले, This is a issue of democracy. हांगा पणजेन ग्रामसभा ना, आमी खंय वचपाचें? The only elected body, the local body that is elected by the people of Panjim is the CCP न्ही. सो आमी इतलेंच सांगिल्लें की आमकां हांगा येवन तुमी आमच्या फुडें हो रेजोल्युशन पास करा. दॅट इज ऑल वी हॅड रिक्वेस्टेड. They have violated our democratic right. Citizens have a right to represent to the elected representative. And we are here because we were told there was a meeting at 11 o'clock. We have and citizens can observe
what is happening at the council meeting. So we had come with our resolution. All the citizens came, I mean representative of people of Panjim, including Ma'am Libya Lobo, who's a senior most freedom fighter, Padma Shri. We are waiting here, and then 11 o'clock we went to the conference room. Before that, there are so many police. Police for what? We have come for a meeting. So, first only they were intimidating the citizens who have come. Now, once we enter the hall, we didn't see the councillors sitting. We saw some other people, and we were wondering where are the councillors. So we were sitting on the periphery and waiting for the mayor. Now, nobody informed us that there is another meeting which is happening, that the council meeting is not happening, and then the police tells us that the council meeting is not happening. Now, do we take information from the police that the meeting is not happening? If the meeting was not scheduled, then the mayor should have informed us. We have inverted a letter. There are 3 signatories on the letter. Anyone could have been informed to say that the council meeting is not called and when it will be called. Calling us here, and we are here wasting our time, and then the police comes in and they just pick up people. Now, the mayor has not told us the meeting is cancelled. He has called us, but what right the police has to evict people from the conference hall? So, that is violation of the democratic rights of the citizen. So we waited. I sent a message to the mayor saying that please let us know whether the meeting is happening or not, or when is it happening. Senior citizens are waiting. I have not got any response. So we waited till 1 o'clock, and we decided to hand over the resolution, invert the resolution, since the mayor has not come. But we would like to put on record our protest or violation of our democratic rights to attend a meeting. In the hall, the police cannot come. पद्मश्री सारखे लिबिया मॅडम तिका हांगा हाडून रावची पडटा मेयर एक मेळना हांगा म्हणटा कितें हांव हांव त्याच्या समोर तिच्या बद्दल कशें उलोवंक शकता. शी इज ऑलरेडी स्पोकन फॉर I am nobody to speak on. Valmiki, why you people are not meeting directly to CM or Babu Sponsor? Yes, we are seeking an appointment. ज्या पद्धतीन गांवचे विलेजर्स प्रोटेस्ट करतात तशे पणजेचे कित्याक लोक थोडेच सामके भायर सरना. ना डेफिनेटली सरतात न्ही. आमी पहिल्या मिटिंगेक 5-6 जाणांनी डेलिगेशन म्हणून गेल्ले आसात. ईच सक्सेसीव मिटींग तुमी पळयला. काल कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स CCP चड लोक येत रावल्या. हो इशू सगळ्यांक आतां टच जाल्लो आसा, कित्याक सगळेच सफर करता ह्या इशून. आनी आमी हाजेर आनी And we spoke to Mr. Diwakar Kamath, and we said we want an appointment with him. He's the Minister for Ports. He said he's out of station, and to contact him on Saturday. So we will contact him. रुपेश